নমস্কার, আমি সোমা। আজ আবার আপনাদের কাছে এসেছি কিছু পাঞ্জাবি কালেকশন নিয়ে। পুজো চলে আসছে, দুর্গাপূজা। তাই দুর্গাপূজার জন্য আমাদের বাঙালিদের স্পেশাল কালেকশন একটা হচ্ছে, মানে আমাদের যেটা আমাদের স্পেশাল পুজো, আমাদের যে পুজোটা হয় দুর্গাপূজা, বাঙালিদের জন্য খুবই একটা মানে যেটা বলে সারা বছর আমরা যেটা জন্য অপেক্ষা করে থাকি, জামা কাপড় কেনাকাটা। তাই আজকে এবারে আমরা আগের থেকেই দেখাচ্ছি ছেলেদের পাঞ্জাবি কালেকশন। ইয়ে মতলব পিওর কটনের পাঞ্জাবি আছে, পুরো সুতোর কাজ করা আছে, ইউনিক ডিজাइन আছে। प्राइस আছে 750। एगलो प्राइस আছে 750 টাকা। आज हम लेकर आए प्योर कॉटन का कुर्ता कलेक्शन। लड़का का कुर्ता है ये, प्योर कॉटन का है। इसमें इसका प्राइस है 750। तो मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। এইটা যেমন আছে একটা ব্ল্যাকের মধ্যে অরেঞ্জ এন্ড রেড সুতোর কাজ করা আছে। সুতোটা এরকম ভাবে কাজ করা আছে, সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কাজটা। এরকম ভাবে কাজ আছে। তো এটার সাইজ হচ্ছে 44। এরকম আছে পাঞ্জাবিটা পুরোটা। খুব সুন্দর একটা কাজ আছে। এরকম ভাবে সাইডে আসবে, এরকম फ्लावर मोटिवটা একদম নিচ পর্যন্ত এরকম ভাবে কাজটা হবে। ये बहुत प्यारा से काम है। ब्लैक कलर के ऊपर ऑरेंज या रेड कलर का सूता का काम किया हुआ, ऐसा आएगा पूरा ऑल ओवर। ऐसे साइड से आएगा ये काम, और पूरा बॉडी में ऐसे छोटा छोटा फ्लावर मोटिव किया हुआ है। পুরো বডিতে এরকম কাজ আসবে, রেড এন্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনে কাজ করা আছে। এরকম ভাবে কাজটা আসবে। এটা প্রাইস আছে 750। আমি সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এরকম ভাবে আসবে কাজটা। নেক্সট আসছে একটা ইয়েলো কালারের উপর সবুজ সুতোর কাজ করা আছে। খুব সুন্দর कॉम्बिनेशनটা। এটা বিয়ে বাড়ির জন্য খুব ভালো। এটা ये शादी के लिए बहुत अच्छा है। प्योर कॉटन का है। इसमें येलो कलर के ऊपर ग्रीन कलर का सूता का काम किया हुआ है। ऐसा आएगा ये कुर्ता। मिरर भी बैठा हुआ है, जो चमक रहा है वो मिरर है। তো এরকম কাজ করা আছে। এটা হলুদের উপর এরকম সবুজ কালারের সুতো দিয়ে পুরো খুব সুন্দর কাজটা, ইউনিক ডিজাইনটা আছে। এরকম আসবে কাজটা। এটার প্রাইস আছে 750। ये सब गुजराती स्टिच का काम है, मतलब ये सिंधी स्टिच का काम है, मिरर वर्क का काम है ये। ठीक है। इसके बाद आएगा फिर और एक ब्लैक के ऊपर ये भी है, रेड एंड ऑरेंज कलर का काम किया हुआ है। ऐसा आएगा आपका, ये गुजराती स्टिच में है। ऐसा आएगा आपका ये काम। बहुत प्यारा सा है ये। इसका साइज है आपका 42। এটা সাইজ হবে 42 সাইজ। এরকম ভাবে কাজটা আসবে। খুব সুন্দর এটা কম্বিনেশনটা। পুরো মিরর বসানো আছে, এরকম ভাবে কাজ করা আছে। এইটাতে হাতেও এরকম ভাবে কাজ আছে। কারো ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অল ওভার ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গায় আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আরেকটা আছে হলুদ কালারের উপর, और एक है येलो कलर के ऊपर मल्टी कलर का सूता से गुजराती स्टिच से काम किया हुआ है। ऐसा आएगा आपका। ये गला में आपका राउंड करके ये गुजराती स्टिच का ऐसे काम आएगा। ऐसा आएगा ये काम। ये भी बहुत प्यारा है। शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी का सीजन में बहुत अच्छा है। या पूजा में, दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा के लिए भी बहुत सुंदर है ये। दुर्गा पूजा বা বিয়ে বাড়ির জন্য খুব ভালো এগুলো। খুব সুন্দর এরকম ভাবে মাল্টি কালার দিয়ে গুজরাটি স্টিচের কাজ করা আছে। এটা সাইজ হচ্ছে 44 আর প্রাইস হচ্ছে 750। একটা আছে খুব সুন্দর একটা হোয়াইট কালারের মধ্যে, হোয়াইট পাঞ্জাবির মধ্যে অরেঞ্জ এন্ড রেড কালার সুতো দিয়ে কাজ করা আছে। এরকম গলার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে কাজ করা আছে। এটা খুব গুজরাটি স্টিচ এবং রানসলাই আর হ্যারিংবন দিয়ে কাজটা আছে এরকম। আর বডিতে এরকম ছোট 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 বুটি দেওয়া আছে, আর গলার মধ্যে এরকম কাজ করা আছে। এটাও খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি। সামনে থেকে কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এরকম ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ আছে এটার মধ্যে। এটা সাইজটা হচ্ছে 44 আর প্রাইস হচ্ছে 750। যাদের ভালো লাগছে আপনারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
আমরা অল ওভার ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গায় আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এটা আপনার হচ্ছে একটা রেড কালারের মধ্যে, রেডের মধ্যে সাইডে হাফ রাউন্ড কাজ করা আছে, এদিকে একটা লম্বা কাজ করা আছে। এটারও সাইজ হচ্ছে আপনার 40 সাইজ আছে। এটা 40 সাইজের মধ্যে আছে। 40 সাইজের মধ্যে আপনারা এটা নিতে পারেন। রেড কালারের, খুব সুন্দর একটা রেড কালারের এরকম ভাবে কাজ করা আছে। এটা 40 সাইজের আছে। এটা পাঞ্জাবিগুলো খুব ভালো, কাপড় কোয়ালিটিও খুব ভালো। তো একটা আছে হোয়াইটের মধ্যে, হোয়াইটের মধ্যে আছে 42 সাইজের। এইটা আপনার আছে এরকম ভাবে কাজ করা আছে, ফিস মোটিভ করা আছে, সিম্পলের মধ্যে কাজটা, কিন্তু খুব সুন্দর কাজটা আছে এরকম ভাবে, এরকম। আর হাতের মধ্যে এরকম কাজ করা আছে, ঠিক আছে। नेक्स्ट আছে একটা পিচ पिंक कलर মধ্যে আছে। पिच पिंक कलर মধ্যে गुजराती स्टिचर काज करा है। ये एक पिच पिंक कलर के ऊपर गुजराती स्टिच का काम किया हुआ है। ये भी साइज है आपका 40, ये आपका आएगा 40 साइज। ऐसे आएगा ये साइड में, ऐसे साइड में ऐसे ऐसे काम है ऐसे करके, और ये एक साइड में ऐसे पूरा लंबा जैसा नीचे तक रहेगा। ये এক সাইডে পুরো লম্বা নিচে পর্যন্ত আসবে, আর এক সাইডে এরকম রাউন্ড রাউন্ড কাজ করা আছে, মিরর ওয়ার্ক আছে। এটার সাইজ হচ্ছে 40 साइज। इसका भी साइज है 40 साइज है। ये व्हाइट पिच पिंक के ऊपर व्हाइट कलर का सूता से काम किया हुआ है। नेक्स्ट है एक और व्हाइट कलर के ऊपर है। ये तूते कलर, जो ब्लू कलर का जो होता है सूता का काम, वो आपका एक साइड से ऐसा आएगा, एक साइड से ऐसा आएगा, और एक साइड में हाथ में ऐसा आएगा। कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका है 42 साइज। इसका साइज है आपका 42। फिर आपका एक है रेड कलर के ऊपर, रेड में येलो एंड व्हाइट कलर का गुजराती स्टिच से काम किया हुआ है। इसका आपका साइज है, इसका साइज है आपका 40 साइज आएगा। ये आपका 40 साइज में ऐसे सिंपल में ऐसे काम आएगा, गला में ऐसा काम आएगा, और हाथ में दोनों साइड में ऐसा काम आएगा। और ये है आप में आपका हाथ में ऐसा आएगा, बाजू में ऐसा काम आएगा। एक है आपका ये ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीन के ऊपर रेड येलो एंड व्हाइट कलर का ऐसे काम किया हुआ है। ऐसे आएगा आपका कान। ये आपका 40 साइज का कुर्ता आएगा, ग्रीन के ऊपर ऐसे काम आएगा, ऐसे ऐसे। ये आपका 40 साइज है। ये ऐसा आएगा आपका काम, ऑल ओवर बॉडी में ऐसा काम किया हुआ है। फिर आपका आएगा एक स्काई ब्लू के ऊपर, स्काई ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर का गुजराती स्टिच से काम किया हुआ। ये सब आपका 40 साइज में आएगा, ऐसा आएगा काम। ये सब सिंपल का, सिंपल में सूता का काम है ऐसे। ये भी आएगा आपका 40 साइज में। तो ये सब कलेक्शन आज कुर्ता का था। तो आप लोग अगर पसंद आए तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी डिलीवरी देते हैं। सबका प्राइस 750 है। आप लोग कांटेक्ट कीजिए, हम लोग प्राइस भी डिटेल्स में आप लोग को बता देंगे सब कुछ। फोटो चाहिए तो आप लोग फोटो भी भेज देंगे हम लोग। इसका साइज और प्राइस हम लोग फिर बाद में और एक बार बोल देंगे, जब आप लोग हम लोग के साथ हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तब। তো আজকের মতন এখানেই। আপনারা ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লাগে যোগাযোগ করুন, আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন। আজকে এখানেই তবে রাখি। নেক্সট দিন আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো, নিউ কালেকশন নিয়ে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।